Anemit Paler. I'm going to pray. Abacados. Abacados. Queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your Por medio de tu precious bendito voice. Ruach HaKodesh. Through your Ruach No HaKodesh. queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear word of Toda man. Gabayazo, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, Y que esta Messiah. palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. And may this word go into En the tu last nombre place lo of the pido, earth. bendito Yahshua I ask it Mashiach. in your name, Y blessed sé que es Yahshua hecho Mashiach. por fe. And I know that it's done by faith. Amen. Amén. Amen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Please take a seat, beloved Su brothers. servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios roé de la Elorio, Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Keilah GMPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes There are videos, audios, en and varios study idiomas. notes in different Los puede languages. usted bajar, You can download copiar, them, copy, regalar. give them away. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Hágalo con toda confianza. Do it without Y confidence. hágalo pronto, And do it soon, porque el tiempo es corto. because time is short. Ciertamente, amada Keilah, Certainly, beloved Keilah, bendito es el nombre de Yahweh. blessed is the name of Yahweh. Hemos estudiado los 5 libros de Moisés, We have studied the 5 books of Moses, los 5 libros de Moshe de the corrido. the 5 books of Moshe, all of them together. En el año 2006 empezaron a dar las primeras parashot. The first parasha started to be given in 2006. Y ahora los ancianos retomaron el estudio, And now the elders took to retake the y study, ustedes también, and also you did, de bereshit, of bereshit, de of Génesis. Genesis. Ahora, Now, no se trata de que yo les dé un estudio otra vez it's not that I give you and study again de lo que ya el anciano en turno of what the elder in turn, les enseñó hoy en la mañana, he teached you this o morning, bien de lo que tú ya sabes. of what you already know. Simplemente son comentarios These are just comments que yo creo que son importantes tomarlos en cuenta. that I think that are important to keep on Bueno, mind. el primer comentario de Bereshit, The first en comment el of bereshit principio, in the Génesis, beginning, para que se Genesis, entienda para los nuevecitos, for the new ones, vemos que primero fue creado el cielo. we can see that heaven was the first thing created. Ahora, Now, en lo invisible in the invisible y en lo visible. and invisible, Y segundo, and second, después fue creada la tierra, then the earth was es created. decir, todo lo que se ve. Then everything that can be seen. Ciertamente Él creó los planetas que se ven, Certainly He created planets that we can see. pero hay un mundo invisible que no vemos nosotros, But there's an invisible world no, that we no can't tenemos see, acceso, al menos por ahora. that we don't have access to it by now. Pero cuando seamos como los malachim, But once we are just as angels, Malachim, tendremos acceso a ello we will have access to en el it nombre bendito de Yahshua Mashiach. in the holy name of Joshua HaMashiach. Ahora, Now, tal vez esto lo comentó el anciano en la mañana, maybe the elder said this pero morning, permítame hacer un breve repaso but allow me to make a de little algunas review cosas of some things para que podamos entender so we can understand el trasfondo. the depth about Ahora, it. sabemos que cielo Now we know that heaven no es la palabra más correcta, is not the best word porque viene de uranio. because it comes from Cuando uranium. Kefas dice los cielos serán estremecidos, When Kefa said heaven are going to se be refiere a las bombas He's referring terribles to the que va a haber en la guerra. bomb that war is going to Pero come. bueno, But en hebreo se dice Shamaim, in Hebrew it said de Shemayim, Esh, of Esh, fuego, y fire, de Maim, and agua. Maim, water. Entonces, So then, vemos como dos cosas que aparentemente se contraponen can see how two things that are apparently opposite, están they are en los cielos. In heaven. Ese es el cielo. That is heaven. Esh, fuego, Esh, fire, Maim, agua. Maim, water. Bueno, Now, ahora, vemos que después el Eterno, we can see that later the eternal hago un Father. paréntesis, I make a recuerden, parenthesis. no voy a hablar cronológicamente punto por punto, Remember that I'm not going to be porque eso ya está ministrado en videos because that is already y ministered los in videos, ancianos ya lo han repasado and the elders y have lo been talking empezaron about a it, repasar hoy. and you started to review it today. Bueno, la Well, luz light fue separada para los hijos. was divided for the children. Eso el Eterno lo tiene desde el principio. The eternal Father has that Desde since the bereshit. beginning, since bereshit. La luz Light es separada para los hijos, is divided for the children, no para los impíos, not for the impies. para los que guardamos Torah. It is for the ones that we keep Torah. Entonces, el cielo, So por así heaven, decirlo, To say it like that, armoniza lo opuesto, harmonizes the opposite, fuego fire y agua, and water, pero todo positivo, but everything positive. todo positivo. Everything Para el positive. Eterno For the eternal no Father, es imposible esto this is de not juntar impossible fuego y agua. of putting together fire and water. Ahora, Now, otro punto, un another- comentario más. Another comment. Mientras más
subes tú en el conocimiento de la Torah, once you go higher in the knowledge about the Torah, más lejana se ve la tierra, the earth looks further away. lo material. The material things. Explico. I explain Es it. como si la Torah fuera una escalera, It is just as if the Torah was a y ladder. entonces nosotros vamos subiendo un Or escalón, some stairs, we go el one segundo, step, el tercero, the second, el the cuarto, third, el the quinto, fourth, etcétera. the fifth, etc. Y entonces mientras más subimos en el conocimiento de la Torah, And then as we go up in the knowledge about más the Torah, lejos está la tierra, the earth is far away. más lejos vemos la tierra. We see the earth that is far away. En pocas palabras, In just a few words, nosotros no idolatramos las cosas. we don't hide the latter things. Estamos más lejos We're far de lo material from material y things más cerca de lo celestial. and closer for Ese es from un punto heavenly importante. things. And that is a really important one. Ahora, Now, aún así, even like that, por más que aprendamos nosotros Torah, as much as we learn Torah, no conoceremos ni siquiera el principio. we're not even going to know the beginning. Es decir, That means hay mucha gente there's a lot que of sabe people mucho that Torah, they know a lot about the Torah. pero aún así, But amados even hermanos, like that, beloved brothers, no conoceremos ni el principio, we're never going to know the beginning. porque el Eterno es el Or Todopoderoso. not even the beginning, because the Eternal Father is the Almighty. Ahora, Now, todo tiene que ver con Israel. everything has a relationship Todo. with Desde Israel. el principio Everything. todo tiene que ver con Israel. Since the beginning, everything has Porque para el a Eterno no hay relationship with Israel. casualidades. Because for the Eternal Fathers, there are no casualties. Entonces, todo So en everything bereshit in bereshit es metafórico. is in a metaphor. Anoten esa palabra, Take note of metafórico. that word, a metaphor. Y todo en bereshit es metafórico a Israel. And everything in bereshit is a metaphor to Israel. La tierra estaba caótica The earth was in desolada, chaos without y void. así quedó Jerusalén. And Jerusalem was like that. Entonces la tierra quedó caótica So the earth was Desolada. in a chaos, void, y así quedó Jerusalén. or desolated, and that's the way Jerusalem ended up. Ahora cuando el Eterno dice haya luz, So now when the Eternal Father says, Él es mismo let there be light, manifestado en he is Yahshua manifested HaMashiach, in Yahshua HaMashiach, apareciendo como Yahshua HaMashiach. appearing as Yahshua HaMashiach. Entonces, pongan atención, So then amados. pay attention, beloved. Primero es la oscuridad First is darkness, y después la luz. and then light. Repito, primero es la oscuridad First is darkness, y después la luz. and then light. Y eso ocurre en cada ser humano. And that happens in every human being. Dice el Tanaj The Tanakh que says todos estábamos that we were en all nuestros delitos y pecados in our muertos, delights and sins y died, eso significa oscuridad. and that means darkness. Y después viene Yahshua, And then Joshua quien comes, es la luz, who is the valga la light, redundancia, nos for ilumina, the redundance, he gives nos us da de light, su he bendito enlightens us, Rahakodes, and he gives us of his y entonces Rahakodes. ya resguardamos Now el we are bien in good. del mal. Now we know the difference between good and bad. Resguardamos, o sea, nos guardamos We are kept en bien, in good, en santidad, in holiness, y desechamos el mal. and we put away the evil. Todo es metafórico para Israel. Everything is a metaphor for Entonces, Israel. sin que antes lo comprendiera yo, So without me understanding it, todo está ahí. Everything En is Bereshit, there. en el capítulo 1, la in historia de Bereshit, Israel. in chapter 1, in the story of Israel, Ahora, hemos Now, aprendido, we have learned Hayá Chaya, quiere decir pasado, that means past, presente present, y futuro. and future. Hay un video que se titula There's a video that is titled, ¿Cuál es el nombre del Eterno What is the name of y the cómo Eternal se debe Father, pronunciar? and how it must be pronounced. Está en el canal de YouTube Shalom It is 132. in the YouTube channel Shalom 132. Y en ese video tú And vas a in the oír video you're going to hear mucha lluvia. a lot of rain. Y es porque ese día sí llovió mucho, And that is because pero that sin day que there's fuera a lot una of rain, tempestad. but without it being a really hard Entonces rain. no cabe duda que el Eterno se manifestó So there's no doubt en that the ese Eternal día. Father manifested Vean himself ese video. that day. Look at that video. No estoy loco, hay I'm not cosas crazy. There are things que se discierne por el that Rahakodes. we can discern by the Rahakodesh. Entonces el Eterno, So the Eternal Father, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, who is Joshua Hayá, HaMashiach, Chaya, pasado, past, presente, present, futuro, future. Él trasciende el tiempo he transcends y time trasciende el espacio. and transcends space. Él no es como nosotros. He is not like us. Él creó las luminarias. He created the light. Algunos dicen Meorot, Some said Neorot, otros Menorot. some Menorot. La cuestión es que Él creó las The luminarias. thing is that he Y created sabemos para light. qué sirven las luminarias. And we know what they Eso ya were está they ministrado. for. That is already ministered. Simplemente quise comentarlo. I just wanted to say it. Ahora, Now, Él creó he created el Eterno the Eternal al Father, hombre en el sexto día. man at the sixth Adán, day, Adam, de Adamá, of Adamah, que es tierra, that is earth, polvo.
dust, tierra. earth. Ahora, Now, nosotros si dividimos la palabra Adam, if we divide the word Adam, encontramos que se escribe con un aleph, we can find that it's written with aleph, y Dam quiere decir sangre. and dam means blood. Entonces aquí encontramos dos cosas So interesantes, here we can find really interesting porque things. en hebreo se dice lahas dam, Because in Hebrew it says it's tomar la presión arterial to take the blood pressure en medicina. in medicine. Entonces aleph So aleph y la palabra dam, and the word dam, sangre. blood. Entonces el aleph, So aleph, sabemos que nosotros sabemos que representa a we Yahweh, know that it represents Yahweh. porque esa letra solo le pertenece a él. Because that letter only belongs to him. Por eso Génesis, That's why bereshit, bereshit, inicia con la letra Bet. starts with the letter No empieza Bet. con la letra Aleph. It does not start with the Eso lo letter Aleph. estudiamos hace mucho tiempo. We studied that a long time ago. Entonces, So then, Adam, Adam, Aleph, Adam, Dam. Aleph, Aleph Dam. representa al que es uno. represents the one that is one. Shema Israel, Shema Adonai Israel. Eloheinu, Adonai Echad. The Shema Israel. Oye Israel, Hear, O Adonai uno Israel. es. Adonai is only one. Entonces, Él es la excelencia. So he is excellence. Ahora, Now, por lo tanto, el hombre therefore man, es un ser it's a con being espíritu, with spirit, desde luego alma y cuerpo. of course, soul and body too. Pero recuerden, el Aleph solamente representa But a remember Elohim. that Aleph only y le represents pertenece a Elohim, él. and it only belongs to Por him. lo tanto, Therefore, pongan atención en pay esto. attention in this. Mucha atención. A lot of Es que es algo attention. muy importante This esto. is something really important. ¿Alguien atiende? Does someone paying attention? Aleluya. Por eso al Hallelujah. morir alguien That's aquí why en when la someone tierra, dies here on earth, Elohim toma su parte. Elohim takes his Toma part. la letra Aleph, He takes the letter porque le Aleph pertenece a él. because it belongs Es to decir, him. toma That el means espíritu. he takes the Porque dice spirit. Coelet que el espíritu Because vuelve a él. Coelet Ecclesiastes said that spirit Entonces, goes el back to Eterno him. toma su parte. So the Eternal Father Y takes aunque his part. todo es de And él, even though everything Yahweh, belongs to him, to Yahweh, estoy haciendo algo metafórico. saying it in a Entonces, metaphoric a ver, way. repito, So el I Eterno repeat, toma su the parte Eternal Father takes his y deja el cuerpo. and he leaves body, a los the body hombres. to man. Es increíble esto. This is unbelievable. Pero es importante por todo lo que vamos a ir estudiando But it después. is important for everything that we're going to study later. Ahora, Now, el espíritu the spirit es hecho a su imagen is done as his image de Elohim en la of tierra. Elohim on earth. Entonces, So el then, hombre, man, solamente al principio, just at the tú beginning, ya lo you estudiaste, already studied solo about podía it. comer They could only eat frutas y verduras, fruits and vegetables porque los animales tienen alma, because animals have soul. no al grado del hombre, Not as man's pero tienen soul, alma. but they have a Y eso soul. dice la Torah. And the Torah says that. Ahora, Now, después del diluvio, after the flood, el Eterno permitió the Eternal Father allowed comer animales, us to eat animals. Lógico, Of kosher. course, kosher. los que están en Levítico The 11. ones that are Leviticus 11. Ahora, ¿por qué permitió todo esto el Now, Eterno? why did the Eternal Father allow all Dando of this? una adelantada a la parasha noaj. Giving a little hint of the parasha Noah. Escuchen bien, Listen well. porque los animales también se prostituyeron. Because animals also prostituted themselves. Ahora, pongan atención, Now, hermanos. pay attention, brothers. Igual ahora, It is the same now. los animales se están prostituyendo. Animals are prostituting Eso themselves. ya ministré yo un tema. I already ministered teaching about Y voy a it. poner un ejemplo. And I will give an example. En un zoológico, In a zoo, en estos días, these past days, había dos pingüinos there gay. were two gay penguins. Dos pingüinos gay. Two gay penguins. Y los dos pingüinos And both of them, robaron a un polluelo They stole a de little una penguin pareja de pingüinos, from a couple of penguins. macho y hembra. Man and Tuvieron female. su polluelo. They had their Y baby. estos dos And these two pingüinos gay gay penguins, robaron el polluelo they stole the baby y lo penguin, estaban and they were criando. raising it. ¿A qué te suena eso? What does that sound Lo like? que está pasando con los humanos. What is happening with Sí. humans? It is the Se same. pueden yes. casar, entonces los gays, dicen Gays la can sociedad, get married, that que is está what society corrompida, says, that they y are pueden corrupted, adoptar hijos, and they can adopt children, aunque sean robados, ¿no? even though they were stolen. Ve hasta qué grado está el reino animal, por así Look, decirlo. the grade of the animal Contaminado. kingdom, how much is contaminated. En otro tema dije que varios pingüinos In habían other violado a otros pingüinos. Teaching, I said that some penguins raped other penguins, Y eso no nada más está sucediendo and that is not only happening en los pingüinos, in penguins, sino en otras especies, but also in other species, leones, lions, elefantes, elephants, etcétera. etc. Hay
gay. They're gay. Elefantes gay, leones Gay gay. elephants, gay lions. Por eso el Eterno los destruyó en el diluvio. That's why the Eternal Father destroyed them in the Ahora flood. cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo Now, 8, when we read Revelation chapter vemos que 8, va a caer una gran piedra we can see that a great stone is y going que va a to fall matar and a that it's going muchos to kill animales acuáticos a lot of animals that are y living in the animales sea de la tierra, and lógico, animals that live in the earth por los too, grandes tsunamis que se van a levantar. because of the great tsunamis that are going to start. Una pregunta, A ¿por qué? question, why? Porque el reino animal Because the animal está kingdom igual is the same al humano, as human. prostituido a más no poder. Prostitute themselves until they can't anymore. Ahora, Now, ciertas parejas de animales certain couples se of lograron animals, salvar they were saved por gracia de Elohim by Elohim's grace a través de Noaj, through Noah, que era un varón justo. that he was a just man. Bueno, pero retomando Bereshit, But taking back bereshit, el Shabbat, the Shabbat. se menciona el Shabbat. The Shabbat is mentioned. Hay que tener reposo We como have ahora to rest just like y now, sobre todo and of course, comunión con Elohim. communion with El Elohim. Shabbat no es para ver The televisión Shabbat is not to see o ver TV, or to noticias see the o news, escuchar to otras listen cosas que no sean, bueno, menos cosas inconvenientes, things lógico. that are not good, of course. Pero el Shabbat es para guardarse y tener comunión con el But the Eterno. Shabbat is to keep ourselves and to have a communion with the Eternal Father. Y los que guardamos el And Shabbat, the ones that we keep the lo Shabbat, guardamos por ser creados we keep it because we were a su created imagen as y His image semejanza and likeness de Él, de of Yahweh. Him, of Yahweh. Ahora, Now, Elohim hizo todo Elohim made desde el everything primer día since the first day. y los otros días And the next day, puso todo en su lugar. He put everything in place. Eso lo aprendimos We learned en that 3 temas: in 3 la teachings, creación y la ciencia. creation and science. 6 días, 6 days 6,000 años que el 6,000 hombre years ha vivido en esta tierra that man has lived in this earth. y hemos ministrado el séptimo, We have ministered at the el seventh, Shabbat. the Shabbat. Ahora, Now, el Eterno desde el principio, The Eternal Father, en since el the principio, beginning, in the Bereshit, beginning, bereshit, hizo He made Ish, Ish, Isha, and Isha, hombre, varón y man mujer. and woman. Ish, Isha. Isha. Está claro, It is clear. Él no crió transgéneros He did o not create gay o transgenders or lesbianas, gays or no, lesbians. nada de No, eso. none of that. Ahora, Now, la palabra aluf the word aluf, tiene que ver con líder, it has to do with leader. Aleph. Aleph. Entonces, a ver, So then, alguien que tiene la unción del Eterno someone that has the anointment of the es Eternal como en Father, el caso de Moshe, just as in o en Moses' el case, caso de Eliyahu, or in the de case of Elías, o Elijah, de Eliseo, of de Elisha, Jeremías, of Jeremiah, un ungido de Yahweh. and Yahweh was Entonces, anointed, ¿por qué no decirlo then así? why not to say it like Tiene this? más parte They have more part de Elohim. of Elohim. Es decir, That means todos los seres all beings, somos creados a su imagen y semejanza. we are created as His image and Sin likeness. embargo, Aleph, Nevertheless, Aleph, Aluf, Aluf, líder. leader. Entonces, en cierta forma, los So in profetas a certain way, prophets del Tanaj, from the Tanakh, entonces ellos tuvieron más porción they had more portion de Elohim. from Elohim, Por la or letra of Aleph, Elohim, because of de the letter líder Aleph también. of leader too. Ahora, Now, el Eterno menciona the Eternal Father en mentions Bereshit in Bereshit que serán una sola that carne. they were going to be one Estoy flesh. haciendo varios comentarios I'm rápidos. making different comments Serán fast. una sola They carne. were going to be one Eso flesh. sucede That happens cuando el hombre y la mujer when man and en woman, un bendito matrimonio in a tienen holy sus relaciones íntimas. marriage, they have their intimate Pero esto va relationships. más allá. But this goes further Cuando than dice that. que serán una sola When carne, it says that they were going to be se one refiere flesh, it's referring específicamente ya a los specifically hijos. then to Porque children. los hijos Because sons and tienen daughters, carne they have flesh del papá from the y de father la mamá. and from the Y entonces a mother. eso se refiere cuando serán And then there is when it's una referring sola to carne. when they will be one Sí, flesh. también Yes. en las relaciones íntimas. Also in the Pero intimate se relation. concluye esa But it- relación íntima That one is de que concluded serán una sola carne that we're talking about that they were cuando going se to be tienen one los flesh hijos, when they have children porque tienen because they have lo del papá. from the Y lo de la father mamá. and from the mother. Ahora, Now, pasamos a otro comentario, then otro we go punto. to another comment, La another step. tentación que puso Hasatán. The temptation that Satan put. Él habló con Java He spoke with y le dijo, serán Eve, como creadores. and he said you're going to be just as creators. Permítame parafrasear Allow esto. me to say this in other Es como words. si Hasatán, It is just as if Yahshua Satan, Mashiach le reprenda, Joshua HaMashiach dijera, rebuked him, said, ¿no ven que Elohim quiere la exclusividad? don't you see that Elohim wants to be Él exclusive? quiere la exclusividad. He wants ¿Por qué ustedes exclusivity. no? Why
you don't? Bueno, Why es don't las you? mismas palabras Those que are a the muchos same words pone that many put, cuando alguien es ungido, that he puts to many when someone is anointed. no sé, I para don't know. predicar, para preach, crear, formar o crear, sí, to create exaltaciones para el Eterno, exaltations to the o eternal no Father, sé, or I don't know, ciertos dones especiales. certain special gifts. Entonces Hasatán So dice al Satan oído says to their ear, de whispers los to their ear, envidiosos, of the ones that have mira, envy. ese quiere la Look, exclusividad, he ¿por qué wants tú no? exclusively. Why you don't, or why Es lo que don't le you? dijo a Coré, ¿verdad? It Y is lo the vamos same a thing ver that después. He said to Korah, and we're going Recuerden to que say son that, see that later. comentarios, no Remember estoy that these are explicando bereshit, comments. I'm not simplemente explaining algunos bereshit, comentarios. these are just only comments. Ahora, Now, la prohibición sobre el árbol when the tree was forbidden, era comer, it was to eat, no tocarlo. not to touch Eso it. ya lo expliqué en otros I estudios, already explained that in other pero es studies, importante but it is recordarlo, important to remember it. porque Java, Because Eva, Eve, Hava said, agregó palabras added a lo que words había dicho Elohim. to what Elohim said. Eso lo van a repasar ustedes, We're going amados to ahí. check that again, beloved to him. Ahora, Now, ¿por qué les dio vergüenza why they were verse ashamed desnudos? to see themselves naked? Voy a, por favor, véanme Please, todos look at tantito me, please. y después les dicto con mucho gusto And esta then frase. I will tell you this phrase. El cuerpo, no anoten, The body, véanme don't nada más take notes, tantito. look at me. Pido su atención, por I'm favor. asking you for your Sin attention, leer, please. pon aquí tu corazón. Sim left, put here your El heart. cuerpo se avergüenza The ante body el alma is ashamed in front of porque the soul sabe because it que knows solo puede ofrecer lo perecedero. that it can only offer what is Ahora, going to anótenlo, fade. por favor, y Now vamos take a notes of it, analizarlo and we're bien. going to analyze it. El cuerpo The body, se avergüenza it's ashamed ante el alma in front of the soul porque sabe because it knows que solo puede ofrecer that it can only offer lo perecedero. what fades. Repito, I repeat, por los amados ahí que todos están anotando, for veo, the beloved to him, they're taking notes. I el can cuerpo se avergüenza ante el alma see. The body is ashamed in front of porque the soul sabe because it que knows solo puede ofrecer that it can only lo offer perecedero. what fades. Ustedes me dicen cuando hayan anotado esta frase, es You muy tell importante. me when you took notes of this phrase, it is really important. Quiero que todos la tengan anotadita. I want all of you to Ahora, have it por in your favor, notebooks. Now, léanla. please Amén. read it. Ya lo entendieron bien, No, ¿verdad? you understand Se it clear, analiza. right? You analyze it. Una A prostituta prostitute, solo puede ofrecer they can only offer lo perecedero. what fades. Entonces, una persona So a person que conoce Torah, that knows Torah, desea yo que I va said escalando sobre that la they Torah, going va up and va in the viendo Torah. más lejos la tierra, lo They see the mundano, earth lo far pagano, away, what is from the world, y what is entonces pagan, and se then guardan los ojos. they keep their eyes. ¿Y sabes qué? And you know what? No sufre They don't por suffer guardar sus ojos. by keeping their No eyes. es que diga así, It's not véanme that they say tantito, like no this, es que look at diga me. así, It's not that they que say pase una mujer mal vestida that y a haga esto. bad dressed woman said, no, Como que they do quisiera this. verla, pero Or just, no I la tengo want que ver, to see her, pero but I se don't have acaba to. eso. That is Mientras over. más se va avanzando While we go en la more santidad, up in estamos holiness, viendo santificación, because we're seeing ya sanctification, no hay eso. that doesn't Y happen no anymore. por eso deja uno de ser hombre. And not because of that we stop being man. Y el deseo man. que sea para su mujer, And the su desire has esposa. to be for your wife, for your woman. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, qué bajo, how pero down, qué tan bajo puede estar una persona but how down can a que ve person pornografía. be? Do they see pornography? Está en lo más bajo, They're en el in the abismo, lowest, they está are en in el the mismo depths, they infierno. are in hell. Créanmelo. Believe me. Porque el cuerpo se avergüenza ante el alma Because the body is ashamed in front of the soul. porque sabe que solo puede ofrecer lo perecedero. Because it knows that it can only offer what fades. Ahora, Now, voy a leer otra frase, I'm por going to read favor. another phrase, Véanme please. tantito, no Look at anoten me. nada Don't take notes y of van a ver anything. cómo todos vamos a salir enriquecidos. And you will see how we are Gracias all al going Ruach to go in HaKodesh thanks to de the Yahshua Ruach HaKodesh Mashiach. of Yahshua HaMashiach. El alma, no Soul, apunten, don't take por notes, favor. please. El alma se avergüenza ante el cuerpo Soul is ashamed in front of the body porque sabe because it que knows cayó en la tentación. that it fell in temptation. Ahora, anótenlo. Now take El notes. alma Soul, se avergüenza ante el cuerpo it is ashamed in front of the body porque sabe because it knows que cedió that it a la fell tentación. to O sea, cayó en la tentación. that it fell in temptation. Repito, el I alma se repeat. avergüenza ante el cuerpo Soul is ashamed in front of the body porque sabe because it knows que cayó en la tentación o that it cedió. fell or that a la they tentación. gave to temptation.
Cuando lo terminen de anotar, me avisan. When you finish taking notes of it, you tell Y van a me. ver cómo con todo esto que el Eterno puso en mi corazón a hacer, You will see how with all of these that the vamos Eternal a Father put in my profundizar heart más to en do, la we're going Torah. to go deeper Pero in the Torah. recuerden, But remember, el único sabio es the Yahshua only Mashiach. wise is Joshua HaMashiach. Él es Kadosh, He is 3 veces Kadosh, Kadosh. 3 times Kadosh. Y otra cosa, And another que thing, no sea para vanagloria. may this Decir, not be ya sé to más de boast Torah about it, y to say, oh, I know competencias, more eso no. about the Torah and to compete Y about it. otra No, cosa, no. And another thing, recuerda, tenemos que ser remember, humildes we have to be y humble darle siempre la caboda al Eterno, and ¿de to acuerdo? always give the kavod, the glory to the Eternal Amén. Father. Agree? Entonces, Fine. ¿pueden leer la frase, el So alma? can you Amén. read it? Ahora, esto sucede Now this en happens personas in que persons todavía tienen conciencia. that they have O consciousness. sea, que la conciencia todavía no la tienen cauterizada. That their consciousness is not away or Cuando la hidden. conciencia está cauterizada, When the consciousness is not working anymore, ya no hay vergüenza del cuerpo, there's no shame from ni the del body, alma, nor from the soul, ni de nada. or anything. Son peor que They're animales. worse than animals. Entonces esto tomémoslo en cuenta, So let's keep this on que mind. Adán That Adam y Eva, and Eve, ellos todavía tenían conciencia. they still had consciousness. Por eso se avergonzaron y se escondieron That's why de they Elohim. were ashamed and they hide themselves from Elohim. Ahora, Now, ¿qué es la vergüenza? what is shame? Pero vamos, voy a hablar I'm going to sobre talk bereshit, in bereshit, en el principio, in the Génesis. beginning, Genesis. La vergüenza es una manifestación Shame is a manifesting. de la apariencia, esencia. The essence Pueden is anotarlo, o de la manifesting shame, esencia, of the apariencia. essence, the appearance. Ahora, Now, entonces la vergüenza es una manifestación So shame is a de la manifestation esencia, of the de la essence, apariencia. of their appearance. Ellos habían pecado They committed a sin y se escondieron and they hide, tratando de aparentar, ya lo dije en otro tema. trying to appear. I Es said in una another teaching. pregunta, It's a ¿esconderse de question. Elohim? To hide themselves from ¿Cómo se puede Elohim. uno esconder de Elohim? How can we hide ourselves Si él from todo lo Elohim sabe. if He knows everything? Entonces es una manifestación de la esencia So it is y manifested de in la essence apariencia. and in Ahora, appearance. sabemos en Bereshit Now we know in que el Bereshit Eterno expulsa that the del Eternal jardín Father del takes Edén up from the Eden a garden Adán to y Adam Eva, and Eve. Java. Chava. Ahora, ¿qué Now, es la expulsión del Edén? What is that when they were kicked out from Es the el Eden garden? descenso del alma It is al the- mundo. When the soul goes down Es to el the descenso world. del alma It is al mundo. When the soul goes down to the world. Ahora, Now, vamos a traspolarlo let's take this para nosotros. for us. Entonces, So then, a ver, Let's see. tú has sido bendecido You have been blessed en todo, in everything. en tu alimento, In your food, en tu entrada, en tu in your coming salir. out, El in your Eterno te ha coming guardado in. de The peligros, Eternal Father has kept you from etcétera. many dangers, Te etc. bendijo con una congregación He blessed you with a congregation aquí amplia, that it's donde big, puedes ir a when comer. you can go to eat, Estás recibiendo ahorita you are aire por los receiving ventiladores. air or wind Estás from cómodo, the fans, you are Pero comfortable. hay gente tan necia But they're so que stubborn no ve people esto. that they can't see No ve things. todas las bendiciones del abacados. They can't see all of the blessings from the Abacadosh. Entonces se le expulsa So then they are kicked y out. es el descenso del alma al And it's mundo, aunque no lo quieran When their reconocer. soul goes down to the world, even though they don't want to recognize it. Porque aquí el Eterno nos tiene apartados, Because the Eternal Father has us para aprender su apart bendita here Torah. to learn His holy Torah. pero pecan, But they commit fornican, sins, they commit adulteran, fornication, roban, adultery, they steal, mienten, they lie. cometen otro tipo de They pecados commit other escandalosos kinds igual. of sins that are is just as bad Entonces as se those tiene que ones. separar a la gente de la congregación. So we have to put those people apart from the congregation. Eso la gente no lo entiende. They don't No lo understand entiende. that. They don't Pero understand es el that. descenso del alma al mundo. But it is when their soul goes down to the world. Tómalo muy en cuenta para Keep que no this in mind caigas. so you don't fall. Mantente en santidad. Keep Todos yourself igual. in holiness, Mantenernos all en of us, santidad. to keep ourselves in Entonces es la holiness. expulsión So it is the expelling del jardín del Edén from the Eden garden. y eso es el descenso And del that is alma when the soul goes al down mundo. to the world. Terrible. Y Terrible. entonces ya después, And then later, todos vestidos como paganos, all dressed as pagans etcétera, comportándose de una behaving manera indecente. in an ungood Y es que la way, concupiscencia without decency, and that nunca, is concupiscence. nunca se dejó. They No. never left Siempre it. They estuvo were la always- concupiscencia the ahí concupiscence was always encendida, there, on, encendida. on. ¿Por qué? Why? Porque nunca avanzaron en el conocimiento de la Torah. Because they never went up in the knowledge Y of the entonces Torah. el mundo, And then the la world, tierra, The earth
la tenían cerca. They had it close. Es eso. That is, Pero it cuando is una like persona that. So va when a estudiando person, más Torah, they study ora more Torah, they más, pray ayuna more, they más, fast more, intercede más, they pray for others se more, constriñe, o sea que they se arrepintió bien de sus they pecados, make a está haciendo las repentance from cosas their en sin. santidad. They are doing things in holiness. Cometemos torpezas y We commit tonterías todos, clumsiness and we pero fail no in pecado things, but not voluntario. a willful sin. Entonces la persona So the person, es descendida al mundo. they go down to the world. La gente no lo entiende, pero eso es People espiritual. don't understand this, but this is spiritual. Ahora, hasta Now, aquí entonces los comentarios de la parasha bereshit. From here, the commentaries from the parasha. Ahora voy a hacer algunos comentarios de la parasha noaj. Now I'm going o to make Noaj. some comments from the parasha Noah or Noah. Bueno, Now, ahora, realmente analizando el Analyzing Tanaj, the Tanaj, yo no soy juez, no. I'm not a judge, El juez es Yahshua Mashiach. The judge is Joshua HaMashiach. ¿Qué pensaba Noaj? What did Noah think? Por cierto, Noah By the quiere way, decir cómodo, Noah means comfortable. cómodo, por así decirlo. To say it Él like creó, that. él inventó el arado, eso ya lo vieron. He Ya invented lo some vimos. things. We already Bueno, saw that. pero él pensaba que la corrupción de la tierra se quitaría. He thought that the corruption of the earth would Él go lo away. pensaba, He thought like porque era that. un justo. Because he was a Y es just. lógico que un justo And of course that a just, piense it's que la obviously the gente thing that people se arrepiente, se puede arrepentir. would make a repentance and they can Entonces make a Noah repentance. pensaba And que la Noah corrupción de la tierra se quitaría, thought that the earth's corruption was going to go away. pero no fue así. But it wasn't like Ahora, that. el Now, diluvio, the flood, tú lo sabes, you know it, fue por perversión sexual, was for sexual como ya lo expliqué perversion, just as I en el explained, comentario de Bereshit, in the comment of y bereshit, por violencia. and because of O sea, violence. notemos eso, So perversión let's sexual say y that violencia. it was sexual corruption and Ahora, violence. Now, ¿Acaso no está sucediendo eso ya ante Isn't nuestros propios ojos? that happening now in front of our eyes, Hasta en los animales, como even expliqué. in animals, just as I explained. Entonces, sin duda viene So la gran without a doubt, tribulación. the Sin great duda, tribulation is pronto. coming. Without a doubt, it's going to come soon. Muchos están diciendo, no, Many are saying no. de eso voy a hablar después. I will talk Pero about it dicen, later, but many Yahshua, say todavía falta para que venga. there's some Muchos time left años. for Joshua to come. Many Algunos ya years. pusieron fecha. Some even put Dicen a que en date. 150 años viene Yahshua. They said in 150 No, years esta Joshua tierra would no come. aguanta No, más el pecado. this earth can't handle sin La anymore. tierra quisiera The earth vomitar a sus would like habitantes. to vomit its laborers, Dice the people that el live in Tanaj. it, says the Tanaj. Entonces, no, So estamos no, viendo no. perversión sexual We por can see todos lados sexual perversion y everywhere violencia por todos and lados. violence Es lo everywhere. mismo. It is the same. Bueno, Well, ya vimos que el Eterno we saw that the Eternal no Father, permitía que se comiera He didn't allow carne flesh y or después animals permite to que be se eaten. coma And then carne, He allows us to sí, eat flesh, animals, yes, ave, pescados, carne de vacuno, o sea, lo que sabemos cows, kosher. what we know that is kosher. Bueno, Now, well, y manda el Eterno and the Eternal Father que las commands relaciones sexuales that sexual relationships, sean a su especie. they have to be according to its ¿Por species. qué? Why? Porque eso explica Because that explains que había relaciones sexuales that there were sexual de relationships animales of animals, de unos con otros ya. of some with others. Es decir, los mismos means animales endemoniados. Animals itself, they Como had demons, ahora. just as now. No todos los animales, Not pero all sí animals, muchos. but many. Esto tiene que ver también, This also has to do, si tú tienes mascotas, if you have pets, tú tienes que educarlos bien, you have to raise cuidarlos, them sí, pero well, you have to educarlos, take care of cuidarlos, them, to take care of etcétera. them, Y si notas etc. algo, And if you see something, entonces acude a nosotros come to como us autoridad, como ancianos, as authorities, as y se hace elders, algo, and we una do oración, something, a etcétera. prayer, etc. La cosa es que hay mucha posesión en The animales, thing is that there's many créemelo, possession in animals. créemelo, Believe me. porque a esto me Believe dedico y because entonces that's lo what ve I uno do, diario. and we can see that every day. Ahora, Now, entonces manda el Eterno so the Eternal relaciones Father sexuales commands sexual a su relationships, especie. according ¿Y to qué its está haciendo el species. hombre ahora? And what is Ahora man y siempre doing lo ha hecho, now? pero And they have ahora done it más, always, but even more now. haciendo que copulen They are doing animales diferentes different kind of y animals todo to be inclusive together. manipulado por laboratorio. And even manipulated in a lab. Es un mundo de locos, hermanos. This is a word of Es un crazy mundo de people, locos. beloved. A word of crazy people. Hablando del arco iris, Talking about the rainbow, ya lo vimos en el trono de Elohim. we talked about it and saw that in the Sabem- throne of Elohim. Sabemos que para que se forme el arco iris We o se know haga that visible, the rainbow can be seen, interviene el sol the sun, y gotas de lluvia. and raindrops Anota have eso, to be sol included. y Take gotas notes de of it. lluvia. The sun and raindrops. El sol The sun de justicia, of justice. la severidad.
pero en justicia, but in justice, Yahshua, Joshua, Hamashiach. Hamashiach, Y la lluvia and rain. significa bendición, It braja, means blessing, braja, bracha, bendición. blessings. Entonces, So a then, ver, cuando veas el arco iris, when you see the rainbow, pensemos think. esto. Let's think this. Yo lo pienso. I think about it. Hace poco, Not so long ago, un mes más o menos, a month more or llovió por donde yo vivo, It rained la casa de where I live, ustedes, se your dice aquí en house. México. It's how it says here in Mexico. Y entonces salí con mi esposa And I went out with my wife, y vimos el arco iris and we saw the rainbow. y tomé una fotografía. And I took a photo of Y it. entonces dije, And then I said, vivo por misericordia. I live because of mercy. Entonces el consejo es este, a So ver, this is the advice. el arco iris en lo físico The rainbow in the se forma por physical, el sol it is y las gotas de because lluvia. of sun and raindrops. Veamos lo espiritual, Let's see el sol de spiritual, justicia, the son of justice, Malaquías 4:2. Malachi 4:2. Y la lluvia sabemos que es And rain. bendición. We know that it is blessing. Entonces cuando tú veas el arco iris, So when you see the rainbow, piensa esto, think this. yo debía haber sido destruido, I should have been destroyed. pero por su misericordia But because of His vivo. mercy, I live. Pero por su misericordia Because of vivo. His mercy, I live. Ahora, Now, continuando con el estudio, keep going with the teaching, with the study. es importante It is important que veamos, ahorita sí les pido First por favor to que see, abran su Tanaj, I ask you to open your Tanakh. en bereshit 9, Bereshit, Genesis verso 9, 5, verse 5. porque a veces hay preguntas Because y sometimes there are créanmelo, questions, cuando uno and tiene trust me, alumnos When we have students, es cuando más estudia uno. is when we study more. Cuando estaba yo en la universidad When dando I was in clases, university giving los mismos teaching, alumnos the nos forzan, students, por así decirlo, they a estudiar, ask porque hay us muchas to study, preguntas. because there are many questions. Bueno, Well, nada más voy a explicar esto, I'm no, just no going me to voy a ir explain this. porque eso ya está explicado Because todo I'm going to go en step by las step, parashot, that is already en explained los in the 5 libros de parasha, in the Moshe. 5 books of Moshe. En 9:5 dice, porque 9:5. ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. And surely your blood of your lives will I require. Ahora, Now, vean ustedes ahí nada más. Look there, just there. Hay un punto y una coma. There is a point and a Entonces, comma. a ver, el So, 9, por así decirlo, el 9:5, 9:5, two, le vamos a poner A, we're going to put porque 2. ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. And surely your blood of your Esa lives will I partecita, require. That part, esa parte, that ponle part, suicidio. put Se suicide. refiere al suicidio. It is referring to suicide. El Eterno no quiere eso. The Eternal Father doesn't El want that. Eterno quiere The Eternal que Father nosotros le wants demos honra, us to give Him honor, gloria, glory, esplendor, todo a splendor, Él, everything to y Him. no quitarnos la vida. And not to No. kill ourselves, Y no. miren otra And cosa look, que está sucediendo en el mundo. another thing that is happening in the world. El suicidio asistido. Suicide, assisted Aunque le suicide. pongan nombres médicos que Even se if they oigan put bonitos, medical terms that they lose de or todas sound maneras es really ayudar a que una persona pretty. se suicide. The only thing that they do is to help a person to commit suicide. Y cada vez más, And every time more, en cada país se va in every country, eutanasia. Ellos dicen eutanasia. they call Entonces, it like that. aunque se le pongan nombres bonitos Even if they put médicos, fancy no deja medical de ser un term, suicidio. it is still El único suicide. dueño de la vida es Yahweh. The only owner of life is Yahweh. Bueno, Well, también aquí vemos la descendencia here also we can see the de heritage Jafet. of Japhet. Jafet tiene su descendencia. Japhet, he has his heritage. Actualmente podemos identificar algo, pero we can no todo. identify some part, but not all of it. Norasia. Nor Todo, la Asia. descendencia de Jafet. All Son of that, comentarios. these are comments. Son los de Norasia. Those are from North El norte Asia. de Asia, The pues. north of Asia. Los de Europa From Oriental the East Europe hasta Grecia. to Greece. Esa es la descendencia de Jafet. That is Japhet's heritage. La descendencia de Ham Ham's heritage son los pueblos africanos. are African people. Cuando dice en el Tanakh When the Cush, Tanakh says Cush, se refiere a Etiopía, it is referring to Ethiopia, Misraim, Mitzrayim, Egipto. Egypt. Entonces vamos entendiendo So we can la understand descendencia. the heritage. Ahora, también la descendencia, Now, por ejemplo, also, for actualmente example, la descendencia de Jafet Now, the Japhet's son heritage are la mayoría de norteamericanos the majority of North Americans
de ahí, bueno, From sabemos there. que son ingleses, We know that pues, they're English, pero porque de Inglaterra pasaron a Estados Unidos, because they went from es un England to decir. the United States to call it Pero like todos that. ellos son descendencia de Jafet. But all of that are Japheth's heritage. Está la descendencia de Ham, It is los Ham's pueblos heritage, africanos, African y desde people, luego Shem, and of course Shem, los semitas, Semites, Abraham. Abraham. Bueno, Well, eso lo vamos a estudiar we will study that en estos próximos días. in these next days. Ahora, Now, sabemos que la palabra we Babel know that the word quiere decir Babel confusión, means confusion, pero en lengua babilónica but in Babylonic no quiere tongue, decir eso. it doesn't mean Miren that el engaño del diablo. the devil's deceit. Repito, I repeat, sabemos que la palabra Babel We significa know confusión, that the word Babel means confusion, pero en lengua babilónica but in Babylonic tongue, quiere decir it means puerta hacia el cielo. door to heaven. ¿Y cómo ves And how do you see? la iglesia tradicional? Traditional church, right? ¿Cómo? How? ¿Te das cuenta? Do you see? Y lo que dice en Apocalipsis 17 y And 18, what says in Revelation la gran 17 and Babilonia, 18, the great Babylon, puerta hacia el cielo. door to heaven. Entonces entendemos esto. So we A understand ver, this. el sumo pontífice, The high pope, el sumo puente the high hacia el gate cielo. to heaven. Entendamos que es la católica romana, hermanos. Let's understand that is the Roman No, Catholic. no busquen otra cosa. Y Let's recuerden look que es, further thing. de la iglesia católica And romana remember nació el from Islam. it that from it Islam was born. Hay un audio que titulé La bestia y el sistema global. There is another teaching that I call Y the ahí beast está and the global explicado system, todo. and everything is explained Creo que there. con estos comentarios, And I think that with these comments, todos, empezando por all mí, of nos them, vamos a ir starting by me, enriqueciendo más. we'll go richer Porque in vamos a escudriñar Because we're con going más to study profundidad la bendita Torah. it. More deeper the Holy Torah. Entonces, hasta aquí quedan los comentarios de Bereshit The comments from y bereshit de and Noaj, Noah stop que hay here. muchísimo más That que hablar. there's many more to talk about. Ahora,